नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जाणवा आज किसी टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने आम चैनल को आपन को पुणी थे स्वागत। पुरी श्रीमंदिर भितर डालडा घी जबत, सेवकों विरोध में तदंत निर्देश। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर भितर एक नूतन विवाद आरंभ होइछि। मंदिर अधिकारी माने डालडा घी जबत करिया परे जहाँ मंदिर रीतिनीति रे व्यवहार पाई अनुमोदित नुहे बोली अभियोग होइछि। रोषघरा नाम परिचित मंदिर रोषेई घर भितर नियमित जांच समय यही जिनिष गुड़िक मिलिथिबा जଣା पड़िछि, जेउठारे देवतांको पाई नैवेद्य प्रस्तुत करा जाए। रिपोर्ट अनुसार जबत होइथिबा जिनिष गुड़िकर उत्स एवं व्यवहार संपर्क रे जणे महासुआर सेवकों को पचरा उचरा करा जाइछि। कर्तृपक्ष संदेह करुछंती जे अनिर्दिष्ट घी अणा जाइथाई पारे, जहाँ मंदिरर पूजार्चना पाई अनुमोदित सामग्री संपर्क रे कठोर निर्देशावली को उल्लंघन करे थाई पारे। वीआईपी को गला बाट, भक्त छटपट, मते जेते माठिबु माठ मु सेई दरपड़ा काठ। पंचुक घड़ी रे श्रीमंदिर रे मोटे सुधुरुनी विशृंखलित दर्शन व्यवस्था। आज भी वीआईपी को कर्डन करी पुलिस नहीं श्रीमंदिर को नेउथिबार वीडियो सामना को आसी। गतकालीर दलाचकटा भली स्थितिर अनुध्यान पुलिस डीजी करिबा परे आज एडीजी सिंहद्वार रु आनंद बजार जाए स्थिति परखिछंती। तेणे मुख्य प्रशासक कहिछंती आसंता काली और कार्तिक पूर्णिमा रे प्रबल भिड़ को नियंत्रण पाई व्यापक व्यवस्था होछि। एपटे आईन मंत्री परामर्श ठाकुर बहुत नीतिकांत चली, तेणु धैर्य धरी भक्त अपेक्षा करंतु बोली। चिलिका मझिरे फसिला डंगा। चिलिका ह्रदरे आउ एक भयंकर घटना घटी। सातपड़ारू जानीकुदा जाउथिबा एक यात्रीवाही डंगा सोमवार दिन यात्रिक त्रुटि जोगु हृद मझिरे फसी रही। साहाय्य आसिबा पर्यंत यही घटना यात्री मानक चिंतित कर रखिथिला। स्थानीय सूत्रु मिलिथिबा सूचना अनुसार डंगार इंजिन रे एक यांत्रिक त्रुटि देखा देइथिला, जहा फल रे यह विशाल लुणिया जल हृद मझी रास्ता रे अटकी जाइथिला। पुरी जिल्ला रे फसी रहिथिबा यात्री मानक सुरक्षित स्थान को आनिबा पई शीघ्र उद्धार कार्य आरंभ करा जाइथिला। सुराटरे ओडिशा श्रमिकों को स्थानीय दुर्बृत्तों द्वारा हत्या धमक। सोमवार दिन मिलिथिबा सूचना अनुसार गुजरातर सुरट रे थिबा ओडिशा प्रवासी श्रमिक संप्रदाय रे उत्तेजना देखा देइछि। अज्ञात दुर्बृत्त माने स्थानीय कारखाना रे काम जारी रखिले ओडिया श्रमिक मानकु हत्या करिबाकू धमक देइथिबा अभियोग होइछि। सूत्र अनुसार सुरटर आमरिल सयान एवं पिपोदरा शिल्पांचल रे थिबा कारखाना कांथरे थर्मोकोन पोस्टर लागिछि, जेउथिरे चेतावनी दिया जाइछि जे जदि श्रमिक माने काम बंद करबाकू मना करंती तेबे सेमानंको अंग अंग काटी जीवंत जाली दिया जिवो। भुवनेश्वर रे शिक्षानुष्ठान निकटरे गुटका एवं तमाकू दुकान उपरे एसटीएफ रो चढ़ाऊ। बेआईनी तमाकू विक्रय विरोध में एक बड़ अभियान रे स्वतंत्र स्टाफ फोर्स सोमवार भुवनेश्वर इन्फोसिटी अंचल अतिरिक्त चढ़ाऊ करिथिला। विश्वस्त सूचना आधार रे एसटीएफ शिक्षानुष्ठान निकटरे गुटखा पान मसला एवं सिगारेट बिक्री करुवा दुकान गुड़ी को टार्गेट करथिला, जहाँ जनस्वास्थ्य एवं तमाकू विरोधी नियमर स्पष्ट उल्लंघन। स्कूल एवं कॉलेज निकटरे चलिथिबा अनेक दुकान उपरे अधिकारी माने चढ़ाऊ करिथिले। बहु परिमाण रे निषिद्ध गुटखा एवं लक्ष लक्ष टंका मूल्यर स्वादयुक्त तमाकू उत्पाद जबत करा जाइथिला। दुकानी मानंकु घटनास्थल जरिमाना करा जाइथिला एवं किछि लोकों को राज्य एवं जातीय तमाकू आईन उल्लंघन करबा पई कठोर चेतावनी दिया जाइथिला। दिल्ली रे वायुमान अति खराब।
ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି। ସିପିସିବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମାନ ସୂଚକାଙ୍କ AQI ସାଂଘାତିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ AQI 400 ଟପିଛି। ସିପିସିବି ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସୀମାର ଆପ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳ 7ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ AQI 376 ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ୱାଜିରପୁର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଆରେକପୁରମ ସହରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ AQI ଯଥାକ୍ରମେ 432 ଏବଂ 425 ରହିଛି। ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୁଖ୍ୟାତ ସାର୍ପ ସୁଟର ପୁରୁପତି ଭୂୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ ମାମଲାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ସପ୍ତାହ ଧରି ଘନିଷ୍ଠ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ପୁରୁପତି ଭୂୟାଁ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଅପରାଧୀ ଯାହାଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମା ହତ୍ୟାର ଇତିହାସ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭୂୟାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା କିଛି ମାସ ଧରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱାର୍କକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ କୋଳାକୋଳି ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ଭୋଟ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ରଣନୀତି। ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଆଇଟି ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଓ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିଶାନା କଲେ ନବୀନ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିଜେପି ବେଇମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଏହା ସହ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପାଳନ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ବିଜେପି କହିଛି ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ସର୍ବନାଶ କରିବ ଏଆଇ, ଅଲୋଡା ହୋଇଯାଉଛି ମଣିଷ। ଆମେ ଏବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିକାଶ ଯୁଗରେ ଗତି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବଢୁଛି, କାମ ହେଉଛି ନିମିଷରେ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲରେ, ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ଅନଲାଇନରେ, ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି ଟେଲିମେଡିସିନରେ। ଏମିତି ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ମଣିଷ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିକାଶ, କୃତ୍ରିମ ବୃଦ୍ଧି, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଗତି ଓ ଡାଟା ସାଇନ୍ସର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହା ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଖାଲି ବଦଳାଉନି, ବରଂ ପୂରା ମାନବ ସମାଜକୁ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁହାଁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବିପ୍ଳବର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ବୃହତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାୟକ ହେଉଛି ଏଆଇ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍, ଜୀବନ ହାରିଲେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ। ମୃତ କଏଦୀ ହେଲେ ପବିତ୍ର ସାହୁ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପବିତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଏକ ଚିଟଫଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲରେ ଥିଲେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଥରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ, ମାଟି ତଳୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଜୀବନ। ରାତି ଗୋଟାଏରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ।
କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ଅଞ୍ଚଳ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଭଙ୍ଗା ଘରୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ମଣିଷକୁ। ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି ଘର। ଟେଣ୍ଟ ଭରସାରେ ଏବେ ଲୋକେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମଜାର ଇ ଶରୀଫ ନିକଟରେ ରାତି 1ଟା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର ଏହି ତୀବ୍ର ଥିଲା 6.3। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଅତି କମରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 260 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା କୋଲାମ ସହର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି କାହାର ଶବ ମିଳୁଛି ତ କେଉଁଠି ଘର ଭଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି।